تباريك جواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار لما تدق القلس تباريك جواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار ኣብዚ ዝተረኸብናሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብያተ ምኽረና ዘለወን ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ሓላፍነትን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሕገ መንግስታዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ተኣሳሲሩ የጋጥመን ዘሎ ፈተናታት ነዞም ፈተናታት ከመይ እየን ክቃለስኦም ዝግባእ ብኣጠቓላሊ እዘን ኣብያተ ምኽሪ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ኣብ ምኽባር ዘለወን ሓላፍነት ግቡእ ግደ እንታይ እዩ ዝመስል እንታይ እዩ ይኸውን ዘለዎ ዝብል ብዝርዝር ተማይጥካ ተረዳዲእኻ ኣብ ትግራይ የጋጢሙና ዘሎ ሓደጋ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ ከይዲ ከመይ ጌርና ኢና ክንከላኸሎ ዝብል እዩ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ዘይነበሮ ዓዲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘይነበሮ ሃገር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክተክል كل نجار أبتحت حجن سرعاتن كوينو كم حدر زل على مسوعة النت حلفي زبها المسوعة النت كفيلو حجي سرعات تخيليو كاب زي حجة من قستاو سرعات نا حجة من قستاو سرعات حجة من قستاو سرعاتون ديمقراسياوي سرعات فيدراليزم زتخله نسب أون ديمقراسياون مسلات زرقاقصه لعلنات حزب زرقاقصه سلطان بدبدابين بزرئن زيكونس بوسان حزب مخانو زرقاقص حق منግስት تخيليو هاغراو حق منግስትውን كللاو حق منግስትውን ابز هاغر نوح حوان اب لعل حزبታት تدعنينهم زنبرو بهراون درواون وصعاتات بمسواتنتو سعيرو بمسواتنتو مسعرون حق منግስታው መልስ ክረኽቡ حق መንግስታው ይምላሽ ክረኽቡ حقي ስርዓት ዝተኸለ ህዝቢ ህዝብ ትግራይ ብዙሓት ህዝብታት ብዙሓት ውድባት ብዙሓት ተቃለስቲ ንዝኾነ ሕቶ ልዒሎም መስዋዕት ይኸፍሉ ቃልሲ የካይዱ እሞ مسعرو ኣብ መወዳእቱ ኣመላልስኡ የበላሽዎ እዮም ኣብ 1960ታት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መግዛእትታት ናይ ኣውሮፓ ነፃ ንምውፃእ ሰፊሕ ቃልሲ መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ቶም ጸለምቲ ህዝብታት ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ቃልሲ ናይቲ ነፃነት መስዋዕቲ ይኸውን መወዳእቱ ሕገ መንግስታዊ መልሲ ብዘይብሉ መንገዲ እዩ ዝዕፆ ተዓፅዩ ብዙሓት ውልቀ መለኽቲ ተተኺሎም እዚ ኣብ ጎራብትና ከይተረፈ ትርእይዎ ማለት እዩ ንነፃነት ወይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓዲ ዘለው ገዛእቲ ንምስዓር ቃልሲ ይካየድ መስዋዕትነት ይኽፈል ኣብ መወዳእትኡ መዛዘም ዘይብሉ እዩ ዝውዳእ ብዙር ንርአዮ 360 ዲግሪ ኸቢቡና ዘሎ ንኢትዮጵያ ኸቢቦና ዘሎ ዓድታት ንርአየን ብሙልአን አንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ወይ አንጻር ውሽጣዊ መግዛእቲ ዝገበሮ ቃልሲ ወይ ንነፃነት ዝገበሮ ቃልሲ ኣብ መወዳእትኡ ዝተዛዘመሉ ኸይዲ ንርአዮ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝመርሖ ቃልሲ ከዓ ቃልሲ ተኻይዱ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ዝተኸሉ ስርዓታት ተሳዒሮም ኣብ መወዳእታ መልሲ ንምርካብ ከዓ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተተኺሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ከም ዝዝክርዎ 83 ጉንበት ደርጊ ምስ ተሰዓረ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መሰጋገር መንግስቲ ተተኺሉ ካብ ሰነ 2013 ወይ
كرامتي كلتشحن عصرت أيمن كلتشحن حدا شحن 983 مالتي سوري شحن 983 درجة مستسعرة قنبت تسعيرو كابز قصة الور حسانة وي حاملة جميرو مسجاجر سرعة تخيلو كساب 8 شوعة نبزنا 3-4 عامات كل النجارات ناي سججر مسرح توديو 8 شوعة عامة مرات كاح حق من قستاو سرعة تخيلو كم هاجر كم كللات مالتي لذي كم زبالة سرعات زتخل هزبي كم زبالة مسوعة زخفل هزبي حزي حق من قستاو سرعات فريسوه نخالوت كللنا تيبون وعلو كللنا السعنة نخالت هاجر كابتناد حينو هاجر استخل هزبي هاجر تخليو أما أخل ينبر عبس أقعي أي ينبر كم زولا حصار مكرا وريد وزر الهزبي نسخي أكل أبتقرايز وقلا بهراو كحدة زفت سمزلو قجل لخاء أبتقراي نسترفت دو كتب لنا تخل حقا من قستاو سرعات المفراس بطعم بزح سرحتي سرح زلو أبيات مخري تقراي ناي ورداتات كتماتات كفلات كتما أبياتات كا حقا من قستاو سرعات ناي محلاو سلطانن حلافنتن قبئن قدئن تتقيمن نزح حقا من قستاو سرعات مسوعتنا تتخافي للو دوز ولا حقا من قستاو سرعات نمحلاو كبيد واقع يخفل الله كبيد واقع تخفل لكم سلازي إذا خمز ولا واقع زخفل اللو زلو خيدي قالسي حزي ون عطنا خير كان مقصال كاب مقلاس وصا خالي ممارص سلازي بلنا تقاليسكات حق منقستاو سرعات دو نمبال زغدنا يقالسي بمتنخار حزون نايت حزب العلنا ناي ابيات مخر العلنا حق منقستاو سرعاتنا نمحلاو زخلنا ميت نمغواريو زي كم جمجاماو سلطانا نوصدو نسخاتهم سرحة أبيات مخرنا وحجي زي صنحهم سلازخونكم أمرار حاون سلازخونكم حاجة من قست جراي تفاقكم يو كابز ولا يكون أنتي أتحسسوا أنا وزي مسينا ختم كنا ما تلنا حاجة من قست سايت فلتوان كابز ولا يكون أباي تازقت مكم زلت أجمعتون كوانا لعل نسخهم يخم تفلتوا أوزي تأخاخي من أمي زاد لنا حاب حاجة من قستي حد عينة الرداء نمعواي توسخي عقم المفتار كاب كل خبابتات بزيكا توسنو كم تفلتوا هوستيج غيرهم وجهو حيزهم كاين كسقص جبر وخبابتات زي كوينو كاب كل خبابتات تجراي زمت أخوم سلازخونكم كعا أفتح حدا جاف تجراي زقات أمزلون زقبر زلق علسن كاب تخالي جاف زقات أمزلون أجمن زقبر زلون قالسن بمن نصار حداوي زخونه تمكروتات نملوات وني تقم يخمز ولا مدرخ لذي بزحات او كونفيوجن زاتو ولا انا يحقت سمهارو سبات اب يونيفرسيتات حق زمهرو اب سرعات فتحي اب داينات يكون اب عقاب حقنات زسرحو اب استفلاليو ناي منغستاو اكلات حق زمخرو حق زمرحو سبات انتي ترفو نتحق منغستي بدفرت أميداتات وصيهم نقددوه مقداد مالت بزي كنا منقدنا ترجموا ززاوعو صراحة تخسرحو تلو زخونا confusion زخونا مدنقار مفتار وسلا زي ترف نتم كم زولو ناي سرعة حصوه بوليتيكاو حصوه دي زكاير زلو تقراي بوليتيكاو حصوه خا أب أمرون دي جمر نتخم زولا استزابع الترجماتاتون ملكعنا متحزخ لنا مدرخ يخون إز مدرخ زي مالتي سلازي كاب استوجيسة أبت حاجة من قستن كالوت حاجتاتن كوينا بقت تامس أبيات مخرز الزامدو قدياتنا العلنا إنا ميتات كنجبر نمي مالت نمتحاز كتعمكم استوصنوا رئستات غير الله ملخو تم ميتات ما يترئستات هذا قطر هذا خن ما يتقلز جبنا مسرتها ومتكلات حاجة من قستينا خنري حاجة من قست تجراي بفلاي تهاجروا حاجة من قستي حاجة من قستنا أيو مسوعة النت كفيلنا استخلنا أيو جن كم تفلتوا حاجة من قستاو سرعة فريسوم
قبل علينا جونوسايد أو كينات أويجوم كاب حق منجستاوي مسرح تدفينا أكل سرعة فيدراليزم كين خون تجيرنا عبجعف بزي كلنا ون من بارت خلينا بزح سجمات يزلو نت حق منجستاوي سرعة كم هاجرنا بوتون من ملاس كعا سمم بريتوريا تفرمو constitutional restorations بهاللو عنكز كم زنا حق منجستاوي مسرح من ملاس مالتيو ناون من ملاس جبر سعرتات قال سلو سلام أو بوليتيكا وقالسي نسو كم زل خوين جن بقندو أب تجراي زل حق منجستنا مسرتاو متكلاتون تعيهم زبل كنرينا زرزر بيلنا نسخن ما يتقولينا كم كل أي من ما يتي عود أدبا دل سلطان منجستي بيراو كلا منجست تجراي عود أدبان دل سلطانن منجست الله بزخلل ويسرعة منجست هاني سيو سلزي سرعة منجستي تمنجست النت عود أدب أنت عايز مسألة بتجراي تي كففل سلطانو خا كم أيو كم تفلتوا كل لاوي ناي وردان ناي تابع عن زبها منجستات يوم زلونا زوبا أفتح حاجة منجستي شافوا تنخيو أدلاين تقينو ببيت مغرطة أمينو اللي خطايش تقميتو وانا نت حاجة منجستجن سلست درجات منجستي يقميتو سلزي أود عدبان دل سلطان كم كال أيرس خنرينا كم سال صايرسي أود عدبان سلطان من محدار ورد عزم الكات كنرينا من محدار وردا أود أدبون كفل سلطانون كما أيو أكلات من قستفت وردا زلون تعيهم زمسول زبل كنرينا كم رابع رأسي نا تخرط نابزلون أفت فوكس يزمت زلخو كم رابع رأسي بزعبا أبيات مخر وردا أبيات مخر وردا زملكت بزرزر كان معيتنا كم حمشاي رأسي زي قصري عبالات بيت مخري زملكت استفلا لي زرباتات أو جيزاو من محدار بزلو سبعة استفلا لي وقداس لازل علو قصر عبالات بيت مخري زي ملقاتو قبعي زي مساسلو زرباتات علو مزيتا أساسيرو كم حمشاي رأسي كن زارب لينا أبزي بفلاي كم تذكروا 330 شوعتن زبهال أواج نلستميتن 30 شوعتن زبار كلتشحن 10 خلتن زبهال أود أدبا ورداتات داقم زسرحنا له داقم ودابا ناي ورداتات زقبرنا له ناي كلتشحن 10 خلتن أواج له كالي 330 شومنتن زبهال 330 شومنتن زبار كلتشحن 10 خلتن زبهال من محدار كتماتات داقم زودمنا له أواج له زي مس أواج 230 كلتن زبهال ناي أبيات مخري ورداتات كتماتات أبياتات قصر عبالات انتا يزخون زبل مس الحقة من قستنا زلو ملقاتو قوائي تأساسيرنا كنريوينا بزح زرباتات كاب حقوة تأزخونو سوئلهم زردنا قرو زرباتات سلزلو أبزي كنمايتنا مالتيو كم شار شاي نتوي بزعبا كوميتي فتصام سرح وردا وي كابيني ناي وردا زملكت استوسنو نطفتات العلنا خنزراربينا كما يشيوم كما نابي صواع انتاي بجت محدر كما يزقبر زبل ابزي تارجت كوينو بزحات زي حقاو تغبارا سلازلو تحقا منغستنا حقتاتنا انتا يوم زبل زبل كم شار شاي نطو خنزرارو لينا كم شاب عين نطوي سممع بريتوريا زملكت بفولي مس بيت مخري تاساسيرو مس متياش كيزاو من محدار تاساسيرو أو استقامت تقللتي بروفيجن وعنكت صلا الذي نورداتات بيت مخرن تاي زبل نسو تاي سلازبلين تاي يمزولنا زلو زبل نزي سعيبو خا كونفرنس كايدنا نيرنا خم تذكروا غيزاو من محدار نمتياش أو استوصح مسممع أو استوصح زررب تاينا تزرارينا تاينا تردادينا كونفرنس تاي دم ديموت زبل أبزيون كم شاو عينت وخا قرويه شامناي قبل العلا أبيات مخر تجراي زنصلالو حدا جاز ملكت تايو حدا جاهزي تايم زولنا زلو تاين زبهلا زلو زن أبيات مخري انتاي وسانتات تمثل نجار وي دنبز مثل نجار أوت يوم كسر حيوم زودالي زلو سلازي نابتي ناي مجمرة                                                                                                                    نابتي ناي ممايت نت بنمتاو كاندي مرأيي إذا حقا منقست زي حقا منقست بيهراو كلاو منقست تجراي مسرت غيرنا أنا خن مايد حقا منقست بيهراو كلاو منقست تجراي معنا أي فرسان
نعنا حق منقستاوي السرعات زي أي فرسان ጸገም አጋጢሞ ፈተና አጋጢሞ ወሎ ከም ሕገ መንግስት ግን ላዕለዋይ ሕጊ ናይ ዝኽልል ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ነዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እዚ ነዚ ሕገ መንግስት እዚ እንተለቂቕና ደው መበለ ስለ ዘይብልና ነዚ ሕገ መንግስት እዚ መሰረት ገይርና ኢና ንሰርሕ ንኻልኦት ከዓ ብፍላይ ነቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፍጽም ዘሎ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝወቐለ ከዓ ሕገ መንግስት እዚ የለን እዚ ሕገ መንግስት እዚ የለን حجي وي ناتوم حجة منجست حزي 359 زبهال أواجنا فيدرال منجست فيدرال أب حدا خلل سلام تان تزابيعو حجة منجستاو سرعات فريسو وي كبير سبعة مسألة حساتات تفتيمو يلون تأمن ناب حدا خلل الكعزات ولو مسرح أيو حجة منجستاو سرعات فريسو أب حدا قاعتيو إلون تأمن تعال كعزات ولا سرعتيو لازم نسيهم مسرات زجبرو نحارب زرزركم وصاية لازم نسو مسرات غيرنا نحن أبزي جزاو من محدارة عيشنا أيام زولنا نحن خا جزاو من محدارة عيشة بمسرات سمم بريتوريا أيو بمسرات ناي فيدرال تعال كعم تاوي كونن كم تي كلتشحن 10 سلستن تعال كعزاتو ننمول النجا وين أبراهام بلاي زشوم ولو سرعات كم أيوي لم يمزعمنو زي بزربات راح يكونن أبدم بتاعتهم أو زوج أو أبدم بتاعت دم بقصر عسرت زبهال ريخ موت خينكم زي مخار كونسل زبهال حزون تايم جزاو بيت مخرج اللي تعطي لهم وزلوا مسؤول أساسي رمز زوج أو دم بختار يدخل يقوم أفتي بريامبلو ويفت مأتويو بجلسينة تأواي تقيسهم ولو ده حركة أبيات مخرج تجراين مفرس بشم ممحاش دي متنخار زبهال قام قاعن نمفرح زوج أو دم بقصر عسران حدا زبهال الله نسوون أفت بريامبل ويفت مأتو تاريخ مو بتمساسال من جدي بتمساسال من جدي أتي أواج 359 يكون حموشتن 3 زبهال دم بي ناي فيدرال ناب تقرأ تالك خمسة عتوه تالك أنت أتوقع بيت مخر فيدريشن كم زعززو بقلت إذا قمتو دم بي نعود قيسام كحوص يوم الله دم بمالتي سلزي نتحقق من قستاو سرعات نقول نقريفهم كل نجار فارس إيو ركبنان سلطانان كاب منجست فيدرالي زفلفل يوم زعمنو نحنا قلنا السيكونن اللي عنا نأمن سلزي كافت أمنة السوز بالقاسية وزي حاجة منجست زي دويلات ميت كنا كايدو مالتي لذي كثر حدا مسرته ومتكلات حاجة منجستي مسرته ومتكلات حاجة منجستي تاي مالتيو كمتي عنتويك قلت صوز فتنكو حزب تግራይ መስዋዕትነት ከፊሉ በቀንዱ ቶም መሰረታዊ ሕቶታት ኣብ ክልተ እዮም ብዙሕ ሕቶታት ኣለዎ ውሽጦሙን ብዙሕ ነገር ዝሕዝዮም ግን ደርባውን ብሄራውን ወፃዓ ነይርዎ እዚ ህዝብ እዚ ለዚ ነዚ ብመስዋዕትነቱ ስዒሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ሕገ መንግስታዊ መልሲ ምርካብ ስለ ዘድልዮ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተተኺሉ እዩ ለዚ እዚ ሕገ መንግስቲ ወይ እዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ምንታይ እዩ ደው ዝብል እዩ توم زرزر أبزي حاجة من قست زلوا بزحات عنكسات أمن تاي مسرتها عند تات يوم دوزولو كم زي حدا جزا حدا هدمو وي حدا زمنه سرارها خمس جزا صريحة عند تات زرليو مالتي عند تات زرليو عند الحر زي ولو تهدمو خفرسيو تجزا خفرسيو كولان بيم تزي تأثيرو لي فرس مالتي في زمنه وجزي خا لازم زي حاجة منجستي ويتم حاجة منجستاوي دنجاجتات أمن تعيم دوزولو مالتي حاجة منجستاو متكل نتم حاجة منجستاو متكل تفليت كات حاجة منجست بزرزر يخات فلتو نتم حاجة منجستاو متكل تسحيت كيوم كعا حاجة منجستي تردون أو حاجة خمية سلزي تعيم تم مسرتاو متكلات إيتو من مسرتاو نجر حاجة منجست تجراي ولا نايت هاجركم إيو حاجة منجست تجراي حموشتا مسرتاو متكلات اللوه حموشته مسرتاوي عندتات اللوه الحموشته مسرتاوي عندتات يدوز بالتحقق منجستي هذا وسان النت حزبي إيو أنكت شو ما أنت إيزي جمر وسان النت حزبي وسان النت حزب انتاي مالتي حزب تግራይ بعلوانا لعلواي سلطان منجستي بهراو كلو إيو حزب تግራይ بعلوانا
ፖለቲካዊ ስልጣን በዓል ቤት ከም ዝክርዎ ከምቲ አንቶይ ብሔራውን ደርባውን ወፃዓ ዝፈጠሮ ቃልሲ ዝበልኩኹም ቅድሚ ኣብ እዋን ደርጊ ይኹን ቅድሚኦም ዝነበሩ ስርዓታት ቅድሚ ደርጊ ብፍላይ ስልጣን ካብ ፈጣሪ ንዝተወሰኑ ብዘርኦም ዝተባረኹ ሰባት ጥራሕ ዝወሃብ ስለዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብቲ ሓረግ ንሱ ተኣትቶ ኮይንካ በቲ ሓረግ ንሱ ኢኻ ትረኽቦ ስለዚ ስልጣን ናይ ህዝቢ ዘይኮነስ ናይቶም ተፈልዮም ዝተባረኹ ሰባት ናይቶም ተፈልዮም ዝተባረኹ ሰባት እዩ ነይሩ ቅድሚ ደርጊ ቅብኣ ቅዱስ ዝተቐብኡ በቃ ኣምላኽ ዝሓረዮም ፈጣሪ ዝሓረዮም ልዕሊ ሰቦም ዝኾኑ ንሶም ገዛእቲ ካሊእ ተገዛኢ ዝገብረ ተሓሳስባ እዩ ለዚ ኣብ ድኽነት ድንቁርና ድሕረት ዘለዎ ከባቢ ከዓ እዙይ በቃ ትኽክል ኮይኑ ይነብር ማለት እዩ ካብቲ ዓሌት ንሱ ተዘይተወሊድካ ኣብቲ ዓሌት ንሱ ተዘይተዋሲብካ ንስኻ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ኣብ ዝኾነ ብርኪ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኣይናተይን ኢልካ ኢኻ ተኣምን ናታቶም መገልገሊ ኮይንካ ከም ዝተፈጠርካ ናታቶም ሓረስታይ ናታቶም ወታደር ናታቶም ዓጃቢ ኮይንካ ተፈጢርካ ንስኻ ንሳቶም ከዓ ኣምላኽ ቀቢእዎም ብዝተፈለየ መንገዲ ዝተፈለየ ፍጥረታት ዝተፈለየ ርእሲ ዘለዎም ኣምላኽ ዝዓደሎም ሰባት ኮይኖም እዩ ስለዚ ፍልፍል ስልጣን ካብ ፈጣሪ ንዝተወሰኑ ሰባት እያ ነይራ እዚኣ ደርባዊ ዝኾነ ፈላላይ እውን ትፈጥር እያ ኣብ መንጎ ገዛእን ተገዛእን ትፈጥር እያ ከይዳ ከይዳ እውን ናብ ብሔራዊ ወፃዓ እውን ትኸይድ እያ ምክንያቱ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዝኾነ ዘርኢ ብሩኽ ናይ ሰሎሞን ዘርኢ ከም ዝኾነ ኣመፃፅኣ ሰሎሞን እኳ ካሊእ እንድዩ ናብኡ ይኣትን ናይ ሰሎሞን ኣመፃፅኣ ኢትዮጵያዊ እንድሕር ኮይኑ ሰሎሞን ኣብ ኢትዮጵያ ዝውለድ ተኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ በቲ ዝፀንሐና ትግራዋይ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ከም ትፈልጥዎ ንጉስ ሰሎሞን ጠቢቡ ሰሎሞን ናይ እስራኤል ንጉስ ከም ዝኾነ ስለዚ ንግስተ ሳባ ናብኡ ከም ዝኸደት ንግስተ ሳባ ናይ ኣክሱም ንግስቲ ከም ዝኾነት ፅንሲ ሒዛ ከም ዝመፀት ከም ዝወለደት ኣክሱማዊ ከም ዝወለደትልና ቀዳማዊ ምኒልክ ዝበሃል እዩ ዝፍለጥ ሓቀ ቀዳማዊ ምኒልክ ኣብ ኣክሱም ክፈርስ ተሎ እቲ ስርዓት ተሰዲቶም ናብ ሸዋስ ናብ ዝዋይስ ገጾም ከም ዝኸዱ ስለዚ ኢሎም ቀዳማዊ ምኒልክ ጀሚሩ ዝነበረ ስርዓት ንግስና ንሳቶም ራብዓይ ድዩ እቲ ምኒልክ ናይ ሸዋ ራብዓይ ምኒልክ ድዩ ዳግማይ ምኒልክ ዝበሃል ዮሃንስ እዮም ራብዓይ ዳግማይ ምኒልክ ዝበሃል ሒዞም በቃ ኣምሓራይ ገይረምዎ ማለት እዩ ኣምሓራይ ገይረምዎ ማለት ንሱ ተተሓሳስባ ከም ተሓሳስባ ድሕሮ ተሓሳስባ እንድዩ ግን ተሓቂ እውን ግን ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ብዝኾነ ግን ከም ዝበለ ናይ ኣምሓራ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓሩ ናይ ቤተ መንግስቲ ከም ዝኾኑ ዝገብር ስርዓት ሃኒፁ ይኸይድ ማለት እዩ ግን ኣምሓራ እውን ናብቲ ውሽጢ ብሄር ምስ ኣትኻ ግን ካብቲ ካሊእ ብሄር ብዝኸፍአ መንገዲ ተወፂዑ ዝነብር ክሳዕ ናሕና ክሳዕ ዝሕዚ ቀረባታት ጫማ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ብዙሕ ምህርቲ ዘፍሪ ግን ከዓ ንነገስታት ንንጉሳት ንመሳፍንቲ ዝግዛእ እዩ ኣብ ውሽጢ ተኣቲኻ እውን ግን ማለት እዩ ብዝኾነ ከይዱ ብሄራዊ ወፃዓ እውን ዝፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እዙይ መልሲ ሕገ መንግስታዊ መልሲ ክረክብ ስለ ዝነበሮ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ቀዳማይ መትከል ናይቲ ሕገ መንግስቲ ቁፅሪ 1 መትከል ኮይና ኣብ ዓንቀጽ 8 ወሳንነት ህዝቢ በዓል ዋና ስልጣን እዩ ናብ ትግራይ ትንመጽእ ተለና ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ላዕለወ ሰብ ዋና ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ዝሃገር እዮም እዩ ዝብሎም ሕዚ ብዛዕባ ትግራይ ስለ ነዋግዕ ዘለና ግን ህዝቢ ትግራይ ማለት ኩሎም ብሄራት ትግራይ ኩናማ ኢሮብ ትግራዋይ እዚኦም ሰዋና ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ዝኽልል እዮም ልዕልነት ናይዚ
ህዝብ እዚ ዝግለጽ ከዓ ብዝመርጽዎም ወከልቶም ንባዕሉ ብቐጥታ ብዝገብሮ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎን ይብል ልዕልነት ህዝቢ ዝረጋገጽ ወሳንነት ህዝቢ ወይ ልዕልነት ህዝቢ እንዲያ ተቐዳመይቲ መትከል እዚኣ ከዓ ብትርጉማ በዓል ዋና ስልጣንስ ህዝቢ እዩ ማለት እንዲሁ እታ ፖለቲካ ስልጣንስ ብዋናነታስ ናይ ህዝቢ እያ ድሓር እዚኣ ከመይ እያ ትግለጽ ከመይ እያ ትኽበር ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሕጊ ኣብ ባይታ ከመይ ትረጋገጽ ክትበሃል ተላ ከዓ ህዝቢ ብዝመረጾም ወከልቱ ኣቢሉ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ኤክሰርሳይስ እንትገብርን ብቐጥታ ተሳትፎ ወከልቱ እንትመርጽን እንትውስንን እያ ትረጋገጽ እያ ትብሎ ዘላ እዚ ሕገ መንግስቲ ስለዚ ናብቱ ድሓር እንታይ ዝገጥመና ዘሎ ፈተናታት እናዛመድና ትሪኦ ተለና ክትሪእዎ ኢኹም ትጸገም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ባይታ ሕዚ ተጋጥም ዘላ እታ ትውሰን ዘላ እታ ትግበር ዘላ እቲ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕትነት ከፊሉ ዘረጋገጻ ሓንቲ መትከል ልዕልነት ህዝቢ ወሳንነት ህዝቢ እትበሃል መሰረታዊ መትከል እንታይ ሓደጋ ዝገጥማ ዘሎ ውልቀ ሰባት ውልቀ መራሕቲ ከም ድሌቶም እንትውስኑ ከም ድሌቶም እንትገብሩ ኣብ ወሳንነት ህዝቢ ኣብ ልዕልነት ህዝቢ ኣብ ዝሕገ መንግስታዊ መትከል እዚ እንታይ ዓይነት ጉድኣት የብፅሕኩም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ለዚ ተቐዳመይቲ መትከል ወሳንነት ህዝቢ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ህዝቢ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ዘረጋግጽ ከዓ ልዕልነቱ ዘረጋግጽ ከዓ ብዝወከሎም ብዝመረጾም ተወከልቱን ብቐጥታ ብዝገብሮ ተሳትፎን ብዝወከሎም እንትበሃል ተሎ ንስኻቱም ኣብ ኣብየት ምኽሪ ኣትኹም ካብ ክልል ጀሚሩ ካብ ክልል ቤት ምኽሪ ጀሚሩ ድሓር ክመፀየ እንታይ ገጢምዎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ካብ ክልል ቤት ምኽሪ ጀሚሩ በብደረጃኡ ሰለስቲኡ ኣካላት ኣብ ወረዳ ብጣብያ ብዘሎ ኣብያተ ምኽሪ ኣቢሉ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ስልጣናት ናይተን ኣብያተ ምኽሪ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊ መሳሰሉ ጉዳያት ናይቲ ህዝቢ እናተማየጠ ብሕጊ መሰረት እናወሰነ ሕግታት እናውፅአ እንትውዕል ልዕልነት ህዝቢ ወሳንነት ህዝቢ ተረጋጊጹ ይበሃል እዚ ብውክልና ናይ ውክልና ዲሞክራሲ ይበሃል ናይ ቀጥታ ዲሞክራሲ ዝበሃል ከኣሎ ናይ ቀጥታ ዲሞክራሲ ማለት እቲ ህዝቢ ወከልቱ ወፂኡ እንትመርጽ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ዝተተኸለ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እቲ ዲሞክራሲ ናይ ውክልና ዲሞክራሲ ዝበሃል ስርዓት እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ባይታ እንታይ ኣሎ ተተባሂሉ ግን ክልቲኦም ታሕዝ ዝበልክዋ ቀጥታን ውክልናን ዝበሃል ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣሎ ብትግራይ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ወይ ቀጥታ ዲሞክራሲ ማለት ህዝቢ ንወከልቱ እንትመርጽ ማለት እዩ ህዝቢ ንወከልቱ እዩ ዝመርጽ ቤት ምኽሪ እዩ ዘጣይሽ ህዝቢ ቤት ምኽሪ እዩ ዘጣይሽ ቤት ምኽሪ ምስ ዘጣየሸ ላዕለዋይ ውክልና ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኮይኑ የገልግል ውክልና እየ ዝበልኩ በዓል ቤት ፖለቲካዊ ስልጣን ህዝቢ እዩ እዛ በዓል ቤትነት ኣይትላዓልን ኩሉ ግዜ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ትግራይ ክሳብ ዘሎ በዓል ቤትነት ናይ ፖለቲካ ስልጣን ናይ ህዝቢ እያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣይትላዓልን ህዝቢ ግን እንታይ ይገብር ንሓሙሽተ ዓመት ብኮንትራት ውክልና ይህብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ንብል ዘለና ነዚ እዩ ተወካሊ ማለት ነታ በዓል ቤትነት ናይ ፖለቲካ ስልጣን እቲ ቤት ምኽሪ ብውክልና ንሓሙሽተ ዓመት ይቕበላ ማለት እዩ ድሓር ክመጽየ 5 ዓመት ተሓሊፉኸ ከም ዝገጋጢሙና ዘሎ ኩነታት እንትህሉኸ እንታይ ማለት እዩ ደኣ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ዘረባታት ስለ ዘለዎ ክመጾ እየ ስለዚ እታ ቤት ምኽሪ ብውክልና ስልጣን ናይ ህዝቢ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ትግበረላ ናብ ተግባር እትልወጠላ መንገዲ እያ ማለት እዩ እዚኣ ውክልና እያ ታቐጥታ እታ ቤት ምኽሪ ምጥያሽ እያ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ህዝብስ ብቐጥታ ፈጸምቲ ኣካላት ከም ዝመርጽ መሲሉ ይቐርብ ኣሎ ማለት እዩ ኣበይ ኣብ ምንታይ ሕጊ ይርከብ ኣብ ምንታይ ሕገ መንግስቲ ይርከብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀጥታን ናይ ውክልናን ዲሞክራሲ ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ማለት ቀጥታ ማለት ተወከልቲ ምምራጽ ተወከልቲ ማለት ከዓ ቤት ምኽሪ ጣይሽካ ናይ ስርዓት ዳይነት ይኹን ናይ ፈጻሚ ኣካላት ምሻም እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ህዝቢ ወኪሉ እዩ ፈጸምቲ ኣካላት ይሸይም ፈጸምቲ ኣካላት ዘጣይሽ ዘሎ
كم سرعة داينة مستطايشة بحق منقستي نايت سرعة داينة أمرارحان دايانون أبيات مخري زشيو ما زلوا تن أبيات مخري زشيو ما زلوا بوكل النايو كوزوز مسرح يلن كوزوز زبها الحق يلن بحق منقستنا يلن حزي بفلاي أو استفلالي أو دوب مبراق أما قالون الله أو مبراق كبابتا حدا تريوه حدا مسلينا كاب حدا ختما يخيد مو حدا ختما زخون سباتي إكومو كنتي واخم مراتو حلاف بيت مزاجا مراتو أما حدا مراتو كابيني مراتو يبل نتي تستأكون وكيل حزب يكونن وكيل حزب يسقول حزب أكيو تزخون خمس بحال كتة بحال أسرار حكوا يلن بسرو تن أبيات مخري حزبي بسرعة زمرت أن أبيات مخري أن تسرح بوكل الناس صرحوا أنبر كم زبها لك كايدا يلن مالتي لذي حزب بيت مخري يتعيش بيت مخري عفت سمت أكلات يتعيش أي سرعة زلوا لذي نايوكلنا ديمقراطية زبها مالتي قال أيت مسرت أو يتمتكل لعلنا تحق منقستي لعلنا تحق منقستي لعلنا تحق منقست مالت حق منقستي بهراو كلا منقست قراي لعلواي حقي إذا بهراو كل اليوم لعلواي حقي هذا حقي هيراركي اوف لوس وي ناي حقتات قدام صعب زبهل له اسرارع حقتات بقدم صعب كاب لعل تحتي اب حدا عدي انت دردرو تلو تزلعل زبهل حقي حق منقستي مغنياتو حق منقست لعلواي حق زخون بقطتا ناي حزب تساتفو سلازوصيو بيت مخري يكون حق منقست زوص بيت مخري نوعلو ناي حق منقست وصيتيو مجمري حق منقستي زي حق منقست زي بوكلنا حزبي بستفل علينا حزب تساتفو معابيلو ما مودع تامسكونا حزب تردادي له تسمامع له بزي يزم حدر مسبله امودعتا بيت مخري نز كله مسرت غيرو تقبلوا اصديقو اندورس غيرو يزخيد دحار زي حق منقست زي زخونه عينت ممحياش زخونه عينت لوط انتدليو قطتا تساتفونا حزبي كسا وردا كسا طابيا استفلالي تساتفو يزدليو ناي هاغر حق منقست يكون ناي كللات تساتفو يدليو ناي كلل حق منقست خا ناي ورداتا تساتفو يدليو مالت لذا حق منقست زي نقول غزا خوينو ناي حقتات حق خوين يغلغل انا لعلواي حقيه يبلت حق منقست بعلو مالت بقى انا لعلواي حقيه لعلنا حق منقست مالت حق منقست العل كلهم حقتات يو مسرتاوي نجر زخونه حقي لما داو السرارحه وسانه نزي حق منقست زي صابا انت خوينو تفصامنت ايهلوا يبلت حق منقستي انقص تشعته يزوق زلو ስለዚህ زخونه لعل كله حق زي سلا زخونه يبل زي سلا زخونه عينت حقي كابزو نزي سعيو زوص حق معناته አዋጅ ይኹን ደንብ ይኹን መምርሕ ይኹን ደብዳቤ ይኹን ሰርኩላር ይኹን ናይ ቃል ውሳኔ ይኹን ናይ አኼባ ውሳኔ ይኹን ልማዳዊ አሰራርሓ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ነገር ነዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ዝፃብዓ እንተ ኮይኑ ተፈጻምነት ኣይህልዎ መሰረታዊ መትከል እዩ ከዓ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ቀፂሉ ሕገ መንግስቲ ናይ ምኽባር ክኽበር ናይ ምግባርን ንዕኡ ተገዛእ ናይ ምዃንን ግቡእ ኩሎም ኣካላት ኣለዎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝነብር ውልቀ ሰብ ኮነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ይኹን ዘይ ፖለቲካዊ ውዳበ ናይ ሕጊ ናይ ፀጥታ ኣካላት ኣመራርሓ ማሕበራት ዝኾነ ኣካል ነዚ ሕገ መንግስቲ ናይ ምኽባር ክኽበር ናይ ምግባር ንዕኡ ተገዛእ ናይ ምዃን ግቡእ ኣለዎ ይብል ስለዚ ይትረፍ ኣብያተ ምኽሪ ዝኾነ ስብስብ ዝኾነ ኣካል ዝሕገ መንግስቲ እዚ እንትተሓስተሎ ደው ክብል ግቡእ ኣለዎ መሰለ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግቡእ እዚኣ ማይ ተሓልፋን ክብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ግቡእ ይክዋፅእ ኣለኒ ሕገ መንግስቲ እናተጣሓሰስ ቁኢለተርየ ተሓታቲ እየ ክብል ማለት እዩ ይትረፍ ኣብያተ ምኽሪ ናይ ህዝቢ ውክልና ዝሓዛ ማለት እዩ ስለዚ ክኽበር ናይ ምግባር ንዕኡ ተገዛእ ናይ ምዃን ግቡእ እዩ እዚ
ኣብዚ መትከል እዚ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ካልእ ሓሳብ ስልጣን ብህዝባዊ መረፃ ጥራሕ ይርከብ በቃ ካብ ህዝባዊ ውክልና ወፃእ ስልጣን ዝበሃል የለን እዩ ዝብል ረእይዋ ሕዚ ታፍታ ቀዳመይት መትከል ዝበልክዋ በዓል ዋና ስልጣን ህዝቢ እዩ ብውክልና ንቤት ምኽሪ ይወሃብ ኢለ ኣለኹ ሕገ መንግስቲ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ኣይኮንኩን ስለዚ ቀፂሉ እንታይ ከመይ ገይሩ የጠናኽሮ ኣሎ ስልጣን ብህዝባዊ መረፃ ጥራሕ እዩ ዝርከብ ካብዚ ወፃእ ስልጣን ኣለኒ ይበሃለን እዩ ዝብል ዘሎ ካብዚ ፍሉይ ብዝኾነ መንገዲ ዘጋጠመና ኩነታት ናይ ሕገ መንግስቲ ምፍራስ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዝተፈጠረ ግዝያዊ ምሕዳር ገለታት ዝምልከት ድሓር ክመፀ እየ እቲ መሰረታዊ መትከል እዚ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ሰባት ናይ ፖለቲካዊ ውዳበታት ዘይፖለቲካዊ ውዳበታት ናይ ንግዲ ናይ ሃይማኖት ውልቀ ሰባት ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ኣትዮም ንሕና ኣብ ትግራይ ላዕለወት ናይ ፖለቲካ ስልጣን ዘለና ቤት ምኽሪ ኢና ይብሉና ኣለዉ ናው በፂሓላ ትግራይ ሕዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተሓዝ ፖለቲካዊ ስልጣን ትቕበሎ ብህዝቢ እዩ ተወኪልካ ኢኻ ትቕበሎ በዓል ዋንኡ ህዝቢ እዩ ብኮንትራት እዩ ንዓኻ እዚኣ ክንዳይ ኮይንካ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣቲኻ ነዚኣ ኤክሰርሳይዝ ግበረለ ኢሉ ዝህበካ ይብል ኣሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ማለት እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ውዳበታት ናይ ማሕበራት ናይ ውልቀ ሰባት ፎረም ምፍጣር ይከኣል እዩ ፎረም ከምዚ ናይ ውድባት ፖለቲካ ፎረም ወይ ናይ ውድባት ፖለቲካን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ፎረም ክንብሎ ንኽእል ኢና ፎረም ምጥያሽ መሰል እዩ ኣብ ውሽጢ ዝተጣየሹሉ ዓላማ ኮይኖም ናይ ህዝቢ ጉባኣት ናይ ህዝቢ መሰላት ናይ ህዝቢ ስልጣናት ተይነኽኡ ኣብ ሓደ ዳራሽ ዝደለይዎ ዓይነት ዘረባታት እናተዛረቡ ክውዕሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ፎረም እዩ ቤት ምኽሪ ማለት ግን ናይ ህዝቢ ውክልና ብሕገ መንግስቲ ዝወሃበሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ገዛ ማለት እዩ ቤት ምኽሪ ምዃን ግን ባዕልኻ ይከኣልን ኣነ ቤት ምኽሪ እየ ሰይበሃልን ውዳበ ምጥያሽ ይከኣል እዩ እቲ ውዳበ ግን ናይ ባዕሉ ውዳበ ዕላማ ዘለዎ ውዳበ ከም ፖለቲካ ውዳበ እዩ እምበር ፖለቲካ ውዳበታት ናብ ሓደ ገዛ መፅኦም ስለ ዝተኣከቡስ ናይ ህዝቢ ስልጣን መንጢሎም ሕገ መንግስቲ ክቐዶ ይኽእሉን ከም ዝበሃል ለካይዳ የለን ስለዚ ከም ዝበለ የጋጥመና ኣሎ ትግራይ ብተግባር ማለት ኣነ ተምሃራይ ናይ ሕጊ ኮይነ ኣቀዘረባ ዞም መትከላት እዚኣቶም ክመሃሮም ተለኹ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ነገር እናገናዘብካ ስለ ዘይትሪኦም ስኢልካ ከም ቲዮሪ ኢኻ ትርድኦም ሕዚ ተመሊሰ ነቲ ሕገ መንግስቲ ተንብቦ ተለኹ ግን ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ኩነታት ትሪኦ ተለኻ ሂወት ኣለዎ በቃ ዝገርም ነገር እዩ በቃ ስልጣንስ ካብ መረፃ ወፃኢ ይወሃብን ማለት ኢልካ ከምቲ ዓንተ ወይ ትንትነልኩም ዝፈተንኩ ኣብ ደርጊ ግዜ ስልጣን ከምዚ ነይሩ ግዛዕምዛ ኣብ ሃይ ስላሴ ከምዚ ነይሩ ፍቶም ዘመነ መሳፍንቲ ግዛዕምዛ እናበልካ ምስ ዝሓለፈ ክተዛምዶ ትኽእል እቲ ዓብዪ ሰብ ከዓ ሂወት ብዘለዎ መንገዲ ክርዶ ይኽእል ኣብቲ ስርዓት እቲ ዝነበረ ንሕና ግን ማለት ንፈልጦ ኣብ ባይታ ዘሎ ዛዕበየና እቲ ናይቲ ውድብ ኣሰራርሓ እቲ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ ከምኡ ስለዘይ ኣብ ባይታ ዛሚድካ ይትሪኦን ሕዚ ኮይና ክንሪኦ ተለና ግን ለካ ሰባት ተኣኪቦምስ ንሕና ኢና ሓለፍትካ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ንህዝቢ ንሕና ኢና ኣዘዝትካ ለካ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምዚ ዝበለ ነገር እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣቐሚጡ ዘሎ ሳልሳይ መሰረታዊ መትከል ምኽባር ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት እዩ ምኽባር ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት እዩ እቶም ብዝርዝር ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጦም ዘለው ናይ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ሰብኣዊ መሰላት ማለት ሰብ ብሰብነቱ ብተፈጥሮ ሰብ ምዃኑ ጥራሕ ዝረኽቦም ሰብ ብምዃንካ ዘይግነት ካብ ዘይግድስ ዝኽበሩልካ ማለት እዩ ከምዚ ናይ መንባር መሰል ዝመሳሰሉ መሰረታዊ መሰላት ማለት እዩ እቶም ዲሞክራስያዊ መሰላት ዝበሃሉ ከዓ ሓደ ሰብ ናይዚ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ ብምዃኑ ናይ ትግራይ ነባሪ ብምዃኑ ዝኽበሩሉ መሰላት ዲሞክራስያዊ መሰላት እዮም ስለዚ ምኽባር ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት እውን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ምክንያቱ ኣብ ደርጊ ይኹን ቅድሚ ደርጊ ኣብ ዝነበሩ ስርዓታት እዚ ናይ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ወዲቑ ከቢድ ፀገም ዝነበረ እዩ ናይ ቀይሕ ራዕዲ ትፈልጥዎ እዩ ዝተመሳሰሉ
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሕዝቡ እንዳ ጀኖሳይድ ከቢ ጀኖሳይድ ተፈጺሙሎ እምበር ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ስርዓታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽምዎም ዝነበሩ ጥሕሰታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ንምኽባር ዝመፀ መልሲ እዩ እዚ ማለት እዩ ራብዓይ ምፍልላይ መንግስትን ሃይማኖትን ራብዓይ መትከል ኣብ መሰረታዊ መትከላት እየ ዘለኹ ሳብ ሕጂ ራብዓይ መትከል ምፍልላይ መንግስትን ሃይማኖትን መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ጣልቃ ይኣትን ሃይማኖት ኣብ መንግስቲ ጣልቃ ይኣትን ክልቲኦም ትካላት ነናይ ባዕሎም قوام نناي بعلم تكالاتيوم زبل بقلصي أفتح حاجة من قستي إذا تقمت أما تكلم على تيو عنك عصرت خلطة عصرت حدا مالته إيه عنك عصرت حدا نايت حاجة من قستي مثل لاي من قستنا هاي مانوتني بالمو حدا من قستنا هاي مانوتن استفل على يوم كلته من قستي من قستاوا هاي مانوت أيهلون سلسته من قستي أبغدا هاي مانوت إداياتون هاي مانوتون أبغدا من قستي إداياتون زي ጉዳይ እዚ ሃይማኖትን መንግስትን እናተሓዋወሱ ናይ ብሄራውን ደርባውን ወፃዓ መሳርሕታት ኮይኖም የገልግሉ ስለ ዝነበሩ እዮም ከም ትፈልጥዎ ብፍላይ ቅድሚ ደርጊ ሓደ ሃይማኖት እዩ መንግስታዊ ሃይማኖት ስለዚ ቶም ካልኦት ሃይማኖታት መንግስታዊ ሃይማኖታት ኣይኮኑን እቲ ሃይማኖት ኣብ መንግስታዊ ጉዳያት ኢደቱ ይውስን እዩ እቲ መንግስቲ እውን ያው ሓደ ሰብ እዩ ዝተቀበዩ ካብ እግዚአብሔር ስልጣን ተረኺቡ ወሎ ቀጥታ ምትእሳር ዘለዎ እዩ ኣብታ ሃይማኖት ኢዲአቱ እዩ ከም ዝበለ ሕውስውስ ዝበለ ነገር ስለ ዝነበረ እዚ ተጠቂምካ ከዓ ኣብ ካልኦት ሃይማኖታት ዝግበር ወፃዓ ስለ ዝነበረ ነዚ ግልጽ ዝኾነ መልሲ እዩ ሓደ ሓደ ሕዚ ተሰምዕዎም ከም በሓድሽ ዝለዓሉ ናይ ኣመንቲ ኮን ቶም ሕቶታት ግን ኣብ ውሽጢ ሃይማኖት ዝተቀርቀሩ ሰባት ነቲ ጉዳይ ተጠቂሞም ነቲ ዝተቀመጡሉ ሃይማኖታዊ ሓላፍነት ወይ ቦታ ተጠቂሞም ንሕወሓት ክቅርቅርዎ ክፍትኑ ንርኢና ሕዚ ክቅርቅርዎስ ክፍትኑ ማለት ሕወሓትስ ንሃይማኖት ዝምልከት መልሲ ዘይሃበ ዘምስል ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ማለት እዩ ዋ ሓደ ግዜ ናይ ውልቀ ሰባት እዩ ናይቶም ሃይማኖታት ኣይኮነን ኢለኩም ኣለኹ ውልቀ ሰባት እዮም ከምኡ ዝገብሩ ይደንቀካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ጉዳያት ዝምልከት ይፍለጥ እዩ ኣብ መንጎ ቶም ሃይማኖታት ተፈላላይ ነበረን ቶም ሃይማኖታት ንንርእሶም ፀገመ ይነበሮምን ግን ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ኣመራርሓ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝነበሩ ስርዓታት ሃይማኖት ከመይ ተበሊጾም ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃይማኖት እንቅፋት ከይገጥመውን ከም ዝበለ ሕገ መንግስታዊ መልሲ ዘቐመጠ ውድብ እዩ ሕገ መንግስታዊ መልሲ በቃ ሰብ እዩ ኩሎም ሃይማኖታት ከዓ ማዕረ እዮም መንግስታዊ ዝበሃል ሃይማኖት እውን ኣይህልን መንግስታዊ ሃይማኖት ኣይኣቲ ሃይማኖት እውን መንግስት ኣይኣቲ ኢሉ መልሲ ዝሃበ ናይ ሰኪላሪዝም ዝበሃል ስርዓት ዘምፀእ ውድብ እዩ ሕወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዚ ኩሉ ተረሲዑ ሓደ ውልቀ ሰባት ንሕወሓት ብሽሙ እናፀውዑ ዘልዕልዎም ሕቶታት ምስ ሃይማኖታት ተኣሳሲሮም ክሰምዕ ተለኻ ኩነታት ከመይ ዝበለ ከም ዝኾነ ያው ንዓኻቶም ክነግረኩም ኣይክእልን ማለት እዩ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን መትከል ኣሰራርሓ መንግስትን ተሓታትነትን ዝምልከት እዩ አንቀጽ 12 አንቀጽ 12 ዝተቀመጠ ኣብዚ መሰረታዊ መትከል ኣሰራርሓ መንግስትን ተሓታትነትን ዝምልከት ማለት እዩ እሺ ኣሰራርሓ መንግስትን ተሓታትነትን ዝምልከት እዩ እዚ ታይ ማለት እዩ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንህዝቢ ግልጽ ይኸውን ይብል በቃ ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ይፍጸም እውጅ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዝፍጸም ህዝብና ፈለጡ እዩ ዝፍጸም ህዝቢ ኣብ ዝመረፆ ተወካላይ እምነት እንተስኢኑ ኣብ ዝደለየ ግዜ ካብ ሓላፍነት ከልዕል መሰል ኣለዎ ዝኾነ ሓላፊ ይኹን ተመራፂ ሓላፍነቱን ተጉድል ጥፋትን ትፍጽም ተሓታቲ ይኸውን እዚኣ እታ መትከል
مخنياتو تقدميو زصانح سرعتا ايو سماي يحرس نقصي يخصص ازيا سماي يحرس نقصي يخصص كعا مسارحي مبدلي مفصمي بهراون درباون وصعا خوينا تغلغل نيرا سلاز ملسخ تركب نيروا حق منقستاو ملسخ تركب نيروا حق منقستاو ملس نمركاب كعا اسرارحا منقستن حزب قلص يخون اب منقستاو حلافنت استقمط زخونه سب كعا انت طفء تحتات يخون سلازي سماي زي كحراس يخليو زي حتات نقص جن يلان يو تجمر نقص يلان تمرعص يو توكال يو انت قصل كعا انت طفء تحتات يو زبل ملسي اب حق منقست تقميطو نعوي وعنتوي اتم قالسن مسواعتن استغبر لهم وصعتات بهراون درباون وصعتات دحر مسواعتي دحر مغداتي اب حق منقستي ملسي بزركب منقد يوم تقميطهم تعويتنا موي اخلنا سلطان هاونا نابز بلا يكونن تقال ستزازي مو 17 عمت مسواعت زخفلو ياتاتنا حواتنا اموداتا تقداي تقوصيو خيترف كمتي افريكا زغاطمه بزحات ني افريكا هاغرات زغاطمه تقوصيو خيترف حق منقستاو ملس خركمو دحري 33 عمت 83 درك تسعيرو حزي دحر 34 عمتكو نتي ملسي ناكو حزنا نمايق زلنا شو خمس ولا ملستا تزيقمط تحت قصلي نيرو بوينا هنقصل نيرنا امن قد صقمه يغاطمون زلو معناته يكونكون فتناتات يغاطملو مسواعتنتات يغاطمنالو صقمات يغاطمنالو ግን ነቱ መልሲ خنخبر نتي بمسواعتي استرخبه ملس نخبرينا نحنا نقالس زلنا حدش حتى يكوننا نلعب زلنا حدش ملس يكوننا نقلش زلنا كمزي ايو تي مسرتاو متكلات تقميطو زلو كالاي مما يطرسي زغبركو አወዳድባን ድልድል ስልጣንን መንግስቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝምልከት ኣብ ትግራይ አወዳድባ መንግስቲ ወይ አወዳድባ መሓውር መንግስትን ትስልጣን ከመይ ተደላዲሉ ዝብል እዩ አወዳድባ ወይ ናይቲ መንግስቲ በብርክታት ኢና ንሪኦ ብርክታት ክልላዊ ምሕዳር ዝምልከት አንቀጽ 45 بግልጽ ተቀሚጥሎ ታይብል እዚ ብሔራዊ ክልል بخلل بورداتاتن بطابياتاتن استودبه እዩ ይብል ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 45 ትግራይ بمحاور መንግስቲ በወዳድባ መንግስቲ ኣብ ሰለስተ ብርክታት ክልል ወረዳን ጣብያን ስለዚህ ሓደ ናይ ክልል ማእኸል ብዙሓት ወረዳታት ብዙሓት ጣብያታት ይህልዋ ይብል ካውን ታይዳ አዩ ተኻሊ እክቱሉ ትኾል ይኹም ታይዳ አዩ ዚ ካብ ወረዳ ወፃዕ ዝኾነ ወዳድባታት ንሪኦ ዘለና ዘዋስ ካሊ እስክቱሉ ትኾል ይኹም ታይብል ሕገ መንግስቲ አድላይ እንተኾይኑ ቤት ምኽሪ እዚ ብሔራዊ ክልል ካልኦት ብርክታት ምምሕዳር ክውድብን ስልጣኖምን ተግባሮምን ክውስንን ይኽእል ይብል ሕገ መንግስቲ بفدرال درجة زول حق منقستي 4 بركتات يفلت فدرال كلل وردات طابع يسفلت ناب كلل مسمصانا يا فدرال علينا مالت علينا ولا يكون استعكب السلطان زلو ايو لعلوا تحتوا يكون زبها بفدراليزم سرعات مؤخل سلطان زلوون ناي بعل خاص سلطان زلوون انديو نحن بودادبا ماخلاي سلطان زلوون ناي هاجر فدرال منقستي لواي سلطان نولو بخلل برك خعلو ስለዚህ ኣብ ክልል ምስ መጻና ክልል ወረዳን ጣብያን እዩ ናይ ዞባ ወይ ምምሕዳር ከተማታት ክፍለ ከተማታት ክትሪኡ ከለኹም ታይዳ እዩ እንተይልና ግን ንሱ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 45 ምስተቀመጠ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዝተዋሃቦ ስልጣን አድላይ ይሉንታ አሚኑት ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ክልልን ወረዳን ወይ ማዕረ መሳነዙ ወረዳታት ዝኸውን بزوا درجة بختمة درجة بخفلة ختمة درجة من محدارات كودبن سلطانو من تجوارو من كقمتني خالي يلو نسوس لزخنا خا
ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዞባታት ወዲቡ ከተማ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ወዲቡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከዓ ክፍላተ ከተማ ወዲቡ ማለት እዩ ክፍላተ ከተማ ወዲቡ ኣሎ ኣብዘን ትሕቲ ክፍላተ ከተማ ከዓ ጣብያታት ኣለዋ ማለት እዩ በዝቢ ደረጃ እዩ እቲ ተቐሚጡ ዘሎ ስርዓት ድሓር ክመፀ የድላይ ነጥብታት ኣብዚ ስልጣን መንግስቲ ኸ ክፍፍል ማለት ናይ ኣካላት ስልጣን መንግስቲ ዝምልከት ከ ኣካላት ስልጣን መንግስቲ ዝምልከት ኣብ ሰለስቲኦም እርከናት ኣብ ሰለስቲኦም ደረጃታት ማለት እዩ ኣብ ክልል ኣብ ወረዳ ይኹን ኣብ ጣብያ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ኣለዎም ይብል ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ኣለዎም ሕጊ መውፅኢ ቤት ምክሪ ሕጊ ፈጻሚ ካቢኔ ወይ ስራሕ ፈጻሚ ከምኡ እውን ስርዓት ዳይነት ይህልዎም ይብል ስለዚ ኣብ ክልል እንረአዮ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ስራሕ ፈጻሚ ወይ ካቢኔ ኮሚቴ ስራሕ ፈጻሚ ዝበሃል ወይ ካቢኔ ቤት ምክሪ ስራሕ ፈጻሚ ዝበሃል ማለት እዩ ካቢኔ ከምኡ እውን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሎ ማለት እዩ ስርዓት ዳይነት ናብ ወረዳ ተኸይድና እውን ቤት ምክሪ ወረዳ ኣሎ ካቢኔ ናይቲ ወረዳ ኣሎ ስርዓት ዳይነት ናይቲ ወረዳ ኣሎ ናብ ጣብያ ተኸይድና እውን ቤት ምክሪ ናይቲ ጣብያ ኣሎ ስራሕ ፈጻሚ ወይ ኮሚቴ ስራሕ ፈጻሚ ዝበሃል እዚ ካቢኔ ናይቲ ወረዳ ኣሎ ቤት ምክሪ ካቢኔን ማሕበራዊ ቤት ፍርድን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ሰለስቲኦም ብርክታት ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ የቐሚጡ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ኣቐሚጡ እዩ ስርዓት ተኺሉ እዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት እዚ እዩ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምትካል ማለት ከም ዝበለ ስርዓት ምትካል ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ኮይንካ ኣብዚ ዝተተኸለ ስርዓት ኮይንካ ኢኻ ትሰርሕ ኣብዚ ክትውስኸሉ ክተቕንሶ ክተማሓይሾ በብእዋኑ ዝምጥን ናይ ህዝቢ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልዕልነት ሕጊ ፖለቲካዊ ዝመሳሰሉ ጉዳያት ናይቲ ዓዲ መሰረት እናገበርካ ነቲ እዋን ዝምጥን ትገብሮ ልዕሊ 200 ዓመት ከባብታት ዝፀንሐ ናይ ዝሰልጠኑ ዓድታት ሕገ መንግስታት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ተማሒሽሎ ኣብ ምንታይ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዝተተኸለ ስርዓት ኮይኖም ናፀረካ ከም ብሓድሽ ናሰራሕኻ ናፀረካ ከም ብሓድሽ ናሰራሕኻ ዘይኮነስ ነቲ ስርዓት ሒዝካ ትቕፅል ዝጎድሎ ተለልዮ ጥንካሮታቱ ተለልዮ ነቲ ጥንካሮታት ናስፋሕኻ ነቲ ጉድለታት እናመሓይሽካ መልሲ ዘይረኸቡ ሕቶታት እንተሃልዮም እናመለስካ ንኣብነት ኣብ ሕገ መንግስትና እኮ ምምሕያሻት ኣለዎ ኣብዚ ባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ተመሓይሽ ኣሎ ሰለስተ ግዜ ዝኸውን መምሕያሻት ተገይሮምሉ ኣሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ናሰራሕኻ በቲ ሕገ መንግስቲ ትኸድሞ መልሲ ዘይብሎም ሕገ መንግስታዊ መልሲ ዘድልዮም ጉዳያት ይሉኻ እሞ ትምልሶም ማለት እዩ ወይ ቀዲምካ ኣቕሚጥካዮ ዝነበርካ መልሲ ነቲ ዘለኻዮ እዋን ዘይምጥን ይኸውን እሞ ተመሓይሾ ንኣብነት ሓደ ምምሕያሽ ክነግረኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣመሓዳሪ ይኹን ምክትል ኣመሓዳሪ ናይ ክልል ይኹን ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ኣባላት ቤት ምክሪ ይኾኑ ዝብል ነይሩ ኣብ ሕገ መንግስቲ ድሓር እታ ቤት ምክሪ ታንፈልጣ ቤት ምክሪ እያ 150 ወይ 200 ሰባት ዘለዋ ቤት ምክሪ እያ ኣብዛ ቤት ምክሪ እዚኣ ነቲ ክልል ወይ ነቲ ወረዳ ወይ ነታ ጣብያ ዝመርሕ ጽቡቕ ዝበሃል ሰብ ካብኡ ዝበልእ ሰብ ኣብ ደገ ክህሊ ይኽእል ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ወንበሩ ይኹን ምክትሉ ኣባላት ቤት ምክሪ እዮም ኢላ ዓፅያታ ስለዚ ዝሐሹ ሰባት ተናእሲ ካብ ደገ ምክትላት ጌርካ ንምምፃእ ይፅግም ስለ ዘለዎ ዓቕሚ ንምርካብ ምክትል ግድን ካብ ውሽጢ ቤት ምክሪ ጥራሕ ከይኸውን ዘግብር ምምሕያሽ የድልየና ተባሂሉ ተመሓይሹ ማለት እዩ ተመሓይሹ ሕገ መንግስቲ ለስታ ይብል ኣብ ወንበር ወይ ኣመሓዳሪ ርእሰ ምሕዳር ይኹን ወረዳ ኣመሓዳሪ ይኹን ጣብያ ኣመሓዳሪ ግድን ካብ ቤት ምክሪ ምክትል ተኮይኑ ግን ግድን ኣይኮነን ኢሉ ተመሓይሹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ከተማታት ኣብ ክልልና እውን ከም ትፈልጥዎ ቅድሚ መረፃ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ክትርእዩ ትኽእሉ ምክትል ኮይኑ ይሽየም ሰብ ምክትል እዩ ግን ዋና ዘይብሉ ምክትል ሓላፍነት ሒዙ ስለ ዝሰርሕ
ናይ ዋና ማዕረግ ሒዙ ወይ ናይቲ ዋና ሓላፍነት እናፈጸመ ምክትል ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወረዳታት ኣብ ከተማታት እውን ከም ዝበለ ስርዓት ኣሎ ሕዚ ዝረብ ዘረባታት ነዚ ሕገ መንግስቲ ማእከል ዘይገበረ ዝረቡ ዘረባታት ምዚ ክተነጻጽርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ነገር ግን ነቲ ሕገ መንግስቲ ሒዝካ ምስራሕ እዩ እቲ ዋና ነገር ሰለስቲኦም ኣካላት መንግስቲ ግን በብቦትኦም ተቐሚጦም ኣለዉ ተፀዋዕነቶም ናይዞም ኣካላት እዚኣቶም እውን ግልጽ ኮይኑ ኣሎ ናይዞም ሰለስቲኦም ኣካላት መንግስቲ ንኣብነት ቤት ምኽሪ ተፀዋዕነቱ ንመን እዩ ንዝመረጾ ህዝቢ ተወዲኣ በቃ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተወዲኣ እያ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ደንቢ ክትርእይዎ ኢኹም ክነጋገረሉ ኢና ድሓረ ናብ ሓደ ውልቀ ሰብ ተፀዋዕ ዝገብር ደንቢ ወፂኡ ኣሎ ነቲ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ማለት እዩ ግን ጽቡቕነቱ እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ ከምዚ ተጋጥም መልሲ ኣለዎ ምሳይ ዝፃብኡ ኩሎም ዓይነት ውሳነታት ኩሎም ዓይነት ሕግታት ቮይድ ኣብ ኢኒሾ ካብ መጀመርትኦም ጀሚሮም ከም ዘይወፁ ይሕሰቡ ይብሎም እቲ ሕገ መንግስቲ ቮይድ ኣብ ኢኒሾ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ሲ ከም ዘይወፀ እዩ ዝሕሰብ ከም ዘይተወሰነ ይሕሰብ ከም ዘየለ እዩ ዝሕሰብ እዩ ዝብሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ጽቡቕነቱ ማለት እዩ ግን ነቲ ሕገ መንግስቲ ጥሒስካ ግን ያው ይግበር ኣሎ ተፀዋዕነት ቤት ምኽሪ ናብ ዝመረጾ ህዝቢ ድሓር ብምሕያሽ ዝተወሰኸትላ ኣብዚኣ ናብ ክልል ቤት ምኽሪ እውን እቲ ምምሕያሽ ዝግበር ምዃኑ ማለት እዩ ናብ ዝመረጾ ህዝብን ናብ ክልል ቤት ምኽርን ናብ ክልል ቤት ምኽሪ እንታይ እዩ ዝገብሮ ናብ ህዝቢ ተፀዋዕነት እንታይ እዩ ዝገብሮ ዝብል ብሕጊ ክውሰን ማለት እዩ ሕዚ ንኣብነት ናይ ክልል ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ሓደ ናይ ወረዳ ቤት ምኽሪ ተወካሊ ኢድ የብሉን ስልጣን የብሉን ብዛዕባ እቲ ተወካሊ መን እዩ ስልጣን ዘለዎ እቲ ዝመረፆ ህዝቢ ይብል እቲ ሕገ መንግስቲ ከም ትካል እዩ ከም ትካል ዘለዎም ርክብ እዩ ዘቕምጥ ዘሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ከመሓይሽ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትካል ግን ምስ ክልል ቤት ምኽሪ የለን መን በዓል ዋና ተሪፉ ናይዚ ኣብያተ ምኽሪ እዚ ህዝቢ ጥራሕ ተሪፉ ሕዚ ህዝቢ ጥራሕ ተሪፉ በዓል ዋና ናይዘን ኣብያተ ምኽሪ እዚኣተን ህዝቢ ጥራሕ ይሕዚ ማለት እዩ ቤት ምኽሪ ፈሪሱ ድዩ ኣይፈረሰን እንታይ እዩ ድሓር ክመፀ እየ ድሓር ኣነሱ ግን እዙ እዩ ዝብል ኦኬ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ናይቲ ወረዳ ናይቲ ከተማ ናይቲ ክፍለ ከተማ ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምኽሪ ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምኽሪ እዩ ናብ ቤት ምኽሪ ትወረዳ ኣቦ ወንበር ወይ ኣመሓዳሪ ተፀዋዕነቱ ብቐጥታ ፖለቲካዊ ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምኽሪ ትወረዳ እዩ ናይ ስራሕ ተፀዋዕነት ሓላፍነት ርክብ ምስ ናይ ክልል ፕሬዚደንት እውን ኣለዎ ይብል እዚ ብሕጊ ክውሰን እዩ እዩ ዝብል ኣብ መማሓሽ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ እዚ እውን ብሕጊ ክውሰን እዩ ይብል ማለት እዩ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ፖለቲካል ኤንድ ማናጀሪያል ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል ኣሎ ፖለቲካል ኣካውንታብሊቲ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ተፀዋዕነት ታሕታትነት ናብ ህዝቢ እዩ ናብቲ ዝመረፆ ቤት ምኽሪ እዩ ናይ ስራሕ ርክባት ምክንያቱ ብተዋረድ ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳዕ ወረዳ ጣብያ ብሓደ ፕላን ናይ ምስራሕ ኣብ ሓደ ማሕበረ ኢኮኖሚ ኮይንካ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀጥታውን ሕግን ናይ ሕጊ ስራሕትን ዝስራሕ ስለ ዘሎ ብሰንሰለት ብጡስ ከይኸውን ምትእሳርን ምፍጣር ዝቐመጦ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ኣቢዩስ ተገይሩ ኣብ ከተማ መቐለ ትርእይዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ስራሕ ርክብ ዝብልስ ጠቕላላ ንሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት መሰረት ኮይኑስ ሸዋምን መውረድን ናይ ሓደ ናይ ቤት ምኽሪ ዘለዎ ከንቲባ ከተማ እውን ሓደ ሰብ ዝኾነሉ ኩነታት ኢንተርፕሬት ይትርጎም ብከምዚ ኢንተርፕሬት ይግበር እቲ ሕገ መንግስቲ ምፍራስ በዚ ደረጃ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝሽወም ከመይ ከም ዝሰርሕ ከመይ ሪፖርትን ፕላንን ከም ዘቕርብ ከመይ ተፀዋዒ ከም ዝኾነ ናብቲ ቤት ምኽሪ ሓላፍነቱ ከመይ ከምዚ ኤክሰርሳይዝ ከም ዝገብር ብስሩዕ ካብ ሕገ መንግስቲ ጀሚሩ ኣብ ሕግታት ብግልፂ ተቐሚጡ ከብቅዕ ርክብ ስራሕ ኣለዎ ምስ ፕሬዚደንት እትብል ነገር ንኩሉ ናይቲ ሕገ መንግስቲ እናቶም ካልኦት ኣዋጃትን ጥሒሱ መቐመጥን መውረድን ሓደ ሰብ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ፃዕሪ ይግበር ማለት እዩ ብሱር ዘየለ ነገር ከም ዝበለ ነገር ኣሎ ስርዓት ዳይነት ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ እዩ ሕገ መንግስታዊ ነፃነት ኣለዎ
ስለዚህ ሕገ መንግስታዊ ነፃነት ናይ ቤት ፍርዲ ማለት መሪሕነቱ ዳያንኡ ሃፍቱ ባዕሉ የመሓድር ማለት እዩ ሰለስተ ነገራት ማለት እዩ ናይ መሪሕነት ነፃነት ናይ ዳይነት ነፃነት ውልቃዊ ነፃነት ናይ ሃፍቲ ነፃነት ናይ ሃፍቲ ምሕደራ ነፃነት ማለት እዩ ግን እቲ ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ኣካል ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ላዕለዋይ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ስለ ዝበለት ሕገ መንግስቲ ንስርዓት ዳይነት እውን ብላዕለዋይነት ይመርሖ ቤት ምኽሪ ብላዕለዋይነት እዩ ዝመርሖ ብዙሓት ሰባት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ናይ መንግስቲ ስልጣን ተሓሳስባ ሒዞም ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝበሃል ዘረባ ክዛረቡ ትሰምዑ ኢኹም ኩልና እውን ትክክል መሲሉና እንደጋግሞ ንኾን ኢና ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝበሃል ሰርክል ኣብ ፓርላሜንታሪ ናህና ስርዓት ኮ የለን ቼክ ኤንድ ባላንስ ማለት ኣይመስለኩም ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሓንቲ ረቂቕ ኣዋጅ ትወፅእ እዛ ረቂቕ ኣዋጅ ማለት እዚኣ እዛ ረቂቕ ኣዋጅ እቲ ሕጊ ዘውፅእ ኣካል ከፅድቃ ይኽእል ቤት ፍርዲ ሕገ መንግስታውነት ኣይፍትሻ ሕገ መንግስታዊ ኮነት እንተይልዋ ኣይتصدቅን ትሰዓር ማለት እዩ እዚ ምስ ሓለፈት ሕገ መንግስታዊ ኮይና ምስ ሓለፈት እውን ፕሬዚደንት ዘይፈርሙሉ ሕጊ ይትኸውን ሓደ ነቲ ካሊእ ኣብ ሓንቲ ሕጊ ይቆፃፀሮ ማለት እዩ ምፅዳቅ ሕገ መንግስታውነት ምርግጋፅ ምፍራም ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝበሃል ስርዓት ከምዚ ሰርክል እዩ ዝኾነ ሰብ እናተልዓለ ቼክ ኤንድ ባላንስ በቃ ኣብ ትግራይ ሕዚ ከምኡ ክብል ፓርላሜንታሪ ስርዓት ዘሎ ቼክ ኤንድ ባላንስ ዘይኮነ ኣብ ናህና ሕገ መንግስቲ ፓርላማ ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ኣካል ካብ ህዝቢ ስልጣን ብውክልና ተቐቢሉ ላዕለዋይ ኣካል ይኸውን እዩ ዝብል ላዕለዋይ ኣካል እዩ ሕጊ የውፅእ ሕገ መንግስታውነት ዝበሃል ቅሬታ ዘለዎ ኣካል ናብ ሕገ መንግስታዊ ተርጓሚ እዩ ዝወስዶ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ወይ ኣብ ትግራይ ከዓ ናይ ሕገ መንግስታዊ ተርጓሚ ኮሚሽን እምበር ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ሕገ መንግስታውነት ናይቲ ኣዋጅ ኣይግድሶን ፕሬዚደንት ተዘይፈሪሙሉ እቲ ኣዋጅ ከ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ተዘይፈሪሙሉ ኣዋጅ ኮይኑ ይቕፅል ምክንያቱ እቲ ላዕለዋይ ናይ ህዝቢ ውክልና ዝሓዘ ስልጣን ፓርላሜንታሪ ስርዓት ስለ ንኽተል ንሕና ላዕለዋይ ስልጣን ናይ ቤት ምኽሪ እዩ ኣብ ክልል ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ስልጣን ኣብ ወረዳ ላዕለዋይ ስልጣን ናይ ቤት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ላዕለዋይ ስልጣን ናይ መንግስቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ወረዳ ተዓርፍ ኣብ ጣብያ ላዕለዋይ ስልጣን ናይቲ መንግስቲ ኣብ ጣብያ ቤት ምኽሪ ተዓርፍ ስርዓትና ኣካይዳና ልምድና ከምኡ ድዩ ኣብ ዲሞክራሲ ፀገም ኣለና ዶ መዓት እልፊ كنعري وزقبنا ندق طرح مطما زيكون او وشنا ون كنعري زقبنا بيت مخري لعل سرح فصامي لعل كابينه كابينه يكون انكسر اسرو زقبنا بيت مخري كابينه يكون بزيته بزي وصا خلو زقبنا بيت مخري بيت مخري يخد سطلطو بيلكم مرح زقبنا بين سرح فصامي كابينه زي تقبروا دلكم زي دن نقبر لنا زي بزي مقبارنا انتاي صقم يوصحنا له اب حزبنا انتاي صقم يوصح له بدن بخن زرارو ول زغبايو قومت كوميتيታት ታይ ገብራለዋ ኣብያተ ምኽሪ ነዚ መሰረት ገይረን ታወረዳ ናይ ጸጥታ ናይ ሰላማ ናይ ሕጊ ምኽባራ ናይ ልምዓታ ናይ ማሕበራዊ ስራሕታ ኩሉ ዓይነት ናይቲ መንግስቲ ስራሕቲ ሰጥልጥ ኢሉ ክምራሕ እዚ ዘይገብር ንዓ ማሕዳሪ ናይ ቤት ጽሕፈት ቤት ትምህርት ተምጸልና ናይ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ናይ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣምጻዮ እንደለና መጠንቀቕታ ይምና ካለና زين كسع زي أتى زي فتح خيا أيت مرحنا وزورنا يبلدو تبيت مخري نبلدو أبو زي أنا بل لنا تقينا زي أتى سرعة متكال مالت مبار زي زي نقبر لنا تقينا جن سرعة نفرس لنا مالت أنا قربكم حزي كل تعينت كالس نجات يمنا زلوا كل تعينت كالس جات يمنا له تحنت قالسي وشتي حوحات كوينو ببوليتيكا وحمق بصقعتنيا بسواس صقم فطيرولنا كيدون بهراو كحدات فطيمولنا
ትግራይ ናብ ፀገም ዘእቱ ዘሎ ሓይል ኣሎ እዚ ከም ደጋው ቃልሲ ጌርና ንወሰዶ ዋላ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ግን ከም ደጋው ቃልሲ ጌርና ንወሰዶ ኣብ ውሽጥና ከዓ ምስ ፅግዕተኛ ሓይል እዚ ዘይተሰለፈ ግን ካብታ ፅግዕተኛ ምብሳሕ ዘይወፃና ኣብ ግዕዚና ኣብ ከባቢያውነት ኣብ ድሕረት ኣብ ዓቕሚ ምንኣስ ኣብ ስነ ምግባር ምንኣስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕመቃት ኮይና ኣብ ሓላፍነት ተቐሚጥና ህዝብና ነሳቕ መሪሕነት እውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀላኢ ኮይኑ ናይ ደገ ሓይሊ ኮይኑ ትቃለሶ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ሕጋዊ መስራሓት ተጠቒምካ ኣብያተ ምክሪ ሲኹን ካልእ መስራሕ ናይ ሕጊ ኣሰራርሓታት ተጠቒምካ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓታት ተጠቒምካ ምፅራይ ህዝቢ ክግልገል ምግባር ዋላ ሃፍተ ይሃልወና ዋላ ዓቕበ ይሃልወና በታ ዝርከባ ናይ ሕውየትን ዳግም ህንፀትን ናይ ሰላም ስራሕቲ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስራሕቲ ናይ ኣገልግሎት ጉዳያት ናይ መሬት ናይ ካልእ ጉዳያት ብስርዓት ክምራሕ ዘኽእል ጉዳይ ምፍጣር ማለት እያ እዚኣ ከዓ እዛ ፀገም እዚ ኣብ ውሽጥና ተዘይፈትሕና ኣብ ደገ ዘሎ ዋላ ተፈታሕናዮ እቲ ፀገም እዚ የቕኒየና ኣብ ውሽጢ ተፈጢሩ እኮ እዩ ናይ ደገ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ካብ ውሽጢ ንደገ ምቅላስ የድልዮ እቲ ቤት ምክሪ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን እቲ ቤት ምክርታት ዘለዎ ስልጣንን ተፀዋዕነትን መሰረት ጌርካ ምኻድ የድልሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ሳልሳይ መማየጢ ነጥብና ዝገበርክዎ ኣወዳድባን ስልጣንን ምምሕዳር ወረዳ ዝምልከት እቲ ወረዳ ምምሕዳር ብምሉኡ ማለት እዩ ከም ምምሕዳር አንቀጽ 71 ጀሚሩ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ከም ትፈልጥዎ ናይ ወረዳ ምምሕዳራት ናይ ከተማ ናይ ክፍለ ከተማ ስለዝኾንኩም ብደንብ ምፍላጥ ዘድልዮም እዮም አንቀጽ 71 እዩ ዝጅምር ኣወዳድባ ኣሰራርሓን ዝምልከት ምምሕዳር ወረዳ ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተወደበ ኮይኑ ዝስዕቡ ዓበይቲ ኣካላት ኣለውዎ ይብል ሓደ ኣብ ትሕቲኡ ዝተጣየሹ ጣብያታት ኣለዎ ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ከዓ ካብ ህዝቢ ዝተወከሉ ናይ ጣብያ ኣብያተ ምክሪ ኣለዎ ኣብ መንጎ ኣባላት ቤት ምክሪ ተመሪፁ ዝሽየም ዋና ኣመሓዳሪ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ዋና ኣመሓዳሪ ከዓ ካቢኔ ኣሎ ዘይትፈልጥዎ ነገር ኣይኮነን ብመቐረባይነት ዋና ኣመሓዳሪ ብቤት ምክሪ ዝሽየሙ ኣባላት ስራሕ ፈጻሚ ኣለው እዚኣ ብጣዕሚ መሰረታዊት ነገር እያ መጻየ بمسرة حق من قصة زتايش سرعة داينة اللو لذي بوداد ما كاب لعلن تحتي عن تويو كل الوردات أبيات لزولكو وردات تحس لزلهم أبتو حتيو تابعات اللو حد وردات أبيات حيزيو زود دبي لولا كاو كففل سلطان أبتو وردا بيت مخري سرح فتصامي سرح داينتنا الليل له أفتو وردا طلع لواي سلطان كموصيه بيت مخريو أفتو طابعات طلع لواي سلطان بيت مخرنا يطابعيو أفتو وردا ببيت مخرز زشيوم أم حداري ببيت مخري زشيام أم حداري مكتل أم حدارن أبالات كابينين اللويو تم أبالات كابينيون ببيت مخري يشيام ويبل له حزي تقط من نازل لنا قرن الرأي مالتي تعنتو يزولكوا أما حداري بيت مخرز يكونس حدا بزواج تقمت أمثلين أيز بدبداب بيز شمو مشام دي زبال زصحفلو تي أوردا ويبكت ما استقمت بمثلين دبداب بيز تقبل سبكعة نسقعة نايكابيني أولات يوم زولم سبات دبداب بيز صحف كاو حليفو نابت أبياتاتون دبداب بيز صحف أما حدرتي له مالتي هستحق من قصقن تمواقر كم يكم زخنة أب حد مواقر أب حد أكل ويب حد بركي زلوا مريحنات زلوا عمرارحة كم يكم زقمت كم يكم زشيم كعميت له لذي نزيعتك أو نزيعة تفرس أسرار حبو ملا نتبيت مخري زي كونس وإلى بيت مخرب زي كونس نزح حق من قصة زي تسعر الله مالتي نزح حق من قصة زي تسعر زلا مغنياتو حق منقستي مسعر مالتسي حق منقست متحاس مالتسي
ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ድንጋጌታት ምጥሓስ ማለት ኮይኑ ካብ ወፃእ ምኻድ ማለት ኮይኑ ኦኬ ካብ ወፃእ ምኻድ እንድሕር ሃልዩ ከዓ እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ መልሲ ኣለዎ ኢለ ኣለኹ ኣንተ ወይ ምሳይ ዝፃባእ ኢሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ነዚ ዝፃባእ ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ዝኾነ ዓይነት ሕጊ ኣሰራርሓ ውሳነ ብውልቀ ይኹን ብሓባር ዝተወሰነ ነዚ ሕገ መንግስቲ ዝፃባእ ተኮይኑ ተፈጻምነት የብሉን ስለዚ ተፈጻምነት ዘይብሎም ውሳነታት ማለት እዩ ተፈጻምነት ዘይብሎም ክመርሑ ዘይኽእሉ ሓላፍነት ዘይብሎም ሕገ መንግስቲ ዘይፈቀደሎም ኣመራርሓ ተባሂሎም በብብርኩ ዝቕመጡ ሰባት ማለት እዮም እዚኣቶም ክመርሑ ኣይኽእሉን ሕገ መንግስቲ ስለ ዘፍረሱ የካቲት ደና ረመፅ ደጉል ቃልሲ ተባሪዑ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒኑ እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመፅ ደጉል ቃልሲ ተባሪዑ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል